प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करूँ। आज जो प्रसंग आम प्रभु वाक्य आलोचना करवा, आलोच्य प्रसंग हूँ अस्थायी दुख। अस्थायी दुख मोर प्रिय भाई भाई मन मन रखु, ए दुख स्थायी नुहे। आम से गीत बोलुछु ना, ए दुख रहिबो नाही बेगे जीव पलाई रहिबो नाही। आमे गोटे अस्थायी दुनिया, एटिकार सबू अस्थायी। ए रोग भी स्थायी नुहे, रोग भी स्थायी नुहे। ए किडनी प्रॉब्लम भी मो पाई स्थायी नुहे, बीपी भी स्थायी नुहे, थायराइड भी स्थायी नुहे। ए जगत देबे छाड़बी ताको मु छाड़ी कर पळेबी। अनंत काल रे मते आ थायराइड कैंसर की बीपी की डायबिटीज हेबो नै। अनंत काल दुख रहिबो नै, समस्या रहिबो नै, असुर रहिबो नै, ब्रेन स्ट्रोक हेबो नै, ब्रेन हेमरेज हेबो नै। अस्थायी दुख पाउलो कोन कहउछन देखंतु, द्वितीय कोरिन्थियो तार 4 पर्व 16 ରୁ 18 पद से कोन कहउछंती, तेनु आंभे माने क्लांत हेउ नाहु, किंतु आंभ मान को बाहिक पुरुष क्षय पाइले सुधा आंभ मान को आंतरिक पुरुष जे दिन को दिन नूतनीकृत होउछि। कारण एही क्षण काल स्थायी लघु क्लेश अत्यधिक बाहुल्य रूपे आंभ मान को निमंते अनंत काल स्थायी महागौरव साधन करूछि। तेणु आंभे माने दृश्य विषय प्रति लक्ष्य न करी अदृश्य विषय प्रति लक्ष्य करूछु। कारण दृश्य विषय क्षण काल स्थायी, किंतु अदृश्य विषय अनंत काल स्थायी। से कौन कहउछथि, लघु क्लेश। लघु क्लेश, ए क्लेश लघु अटे। प्रिय माने अनंत काल स्थायी नुहे, अनंत काल स्थायी गौरव अछि। तेणु आमानकर आंतरिक पुरुष शरीर दुर्बल होउछ, डायबिटीज सकाशे देह दुर्बल होउछ, आपनकर विभिन्न शारीरिक समस्या सकाशे देह दुर्बल होउछ, किडनी प्रॉब्लम रे देह दुर्बल होउछ, डायलिसिस चली छी, गुड़े समस्या आमर शरीर दुर्बल होउछ। किंतु आमर आंतरिक पुरुष दुर्बल हेउ नाही, हेबा कथा भी नाही। प्रिय भाई बहन मन रखि थांतु, आमानकर अस्थायी दुख, ए दुख सब अस्थायी। एठिकार निंदा अस्थायी, समस्या अस्थायी, सब अस्थायी। आमे अस्थायी जगत रे वास करूछु। ए जगत आहुरी अनेक वर्ष पर्यंत थाउ, किंतु जेते वर्ष पर्यंत थिले मध्य एटा स्थायी नुहे। मनुष्य जानिबा दरकार स्थायी नुहे, विश्वास माने जानिबा दरकार स्थायी नुहे। आमे लेखिला कहूँ स्थायी ठिकाना, परमानेंट एड्रेस। कोटा परमानेंट एड्रेस? प्रिय भाई भनी माने बंचिबा जाएगा परमानेंट, तापरे आ परमानेंट। प्रभु मान को अनुग्रह करंतु, ए अस्थायी दुख सकाशे आपण स्थायी सुख को हरांतु नहीं। से कौन कहउछंती, आमे क्लांत हेउ नाहु, बाहिक पुरुष तो क्षय पाउछि, लोप पाउछि, किंतु आंतरिक पुरुष नूतनीकृत होउछि। आंतरिक पुरुष कौन होउछि, नुआ होउछि। ए क्षण काल स्थायी लघु क्लेश कौन करूछि, अत्यधिक बाहुल्य रूपे आमान को निमंते अनंत काल स्थायी महागौरव साधन करूछि। तेणु आमे दृश्य विषय को लक्ष्य करिबा नाही, अदृश्य विषय को लक्ष्य करी आगबर हेबा। ए अस्थायी दुख सकाशे दुखित हेबा। प्रभु आपण मान को प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आज वाक्य सुनिबा समय जत्नवान होंतु। मु जाने ना आपण को समस्या रे अछंती, को दुख रे अछंती, किपरि परिस्थिति रे अछंती जानि नाही, किंतु व्यस्त होंतु नाही। एटा सदाकाल रहिबो नाही, सदाकाल पाई एटा नु। गुड़े समस्या आपन जीवन थी समाधान होता, समाधान नुआ समस्या आसी। आप डॉक्टर पाक गले ट्रिटमेंट हेले भल होइक आसिले, गोटे धन्यवाद सभा रखिदेले,
6 ମାସ ପରେ ଆଉ ନୂଆ ରୋଗ ଆସିଗଲା, ତାପରେ ଆହୁରି ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ଆସିଗଲା, ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଜଗତରେ, ରୋଗର ସଂସାରରେ, ପାପର ସଂସାରରେ, କ୍ଷୟର ସଂସାରରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ବେଶୀ ଦୁଃଖିତ ହେବାନି। ଇଭେନ୍ ଆମର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହରେଇଲେ ମଧ୍ୟ ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭରସାହୀନ ଲୋକ ପରି କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ଭରସାହୀନ ଲୋକ ପରି ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ଏ ଦୁଃଖ ଦିନେ ସମାପ୍ତ ହେବ, ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟିବ, ଅନନ୍ତ କାଳ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ, ଏଇ ଭରସା ଆମ ପାଇଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୁଃଖ ସକାଶେ ଆମ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖକୁ ହରେଇବାନି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ କୋଉ ଦୁଃଖରେ, କୋଉ ସମସ୍ୟାରେ, କୋଉ ବେଦନାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିତା, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିଠାରୁ ଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୁଃଖ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନହୋଇ ସେଇ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ତାର ଅନ୍ୱେଷଣର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସ୍ଥିର, ସମସ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ, ପ୍ରଭୁ ବିପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁରେ ସ୍ଥିର ରହି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମିନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।